This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. COMELEC tamanda sa abha tarpaulin del mga kandidato na barangay. Incumbent barangay officials pwede syempre kontinua trabaha mas kanyan file COC. Presyo del mga comestibles na Tiangue de Santa Cruz subido. Land conversion uno del rason porque mas queda menos produksyon del arroz. Gobyerno lokal ta prepara aumento equipo na traffic enforcers. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes del ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Commissions on Election o COMELEC na syudad tamanda si abaha magatarpulin del mga barangay officials kien mga kandidato na eleksyon. Aquí el detalles na report di Marifita Mayo. Yalkansa kami endenantes aga con cuantos mga persona ket akabakita con el mga tarpaulin del Kapitan de Culianan na singlimen. Asugun con el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, takay baho na disu distrito el barrio de Culianan. Yabla si Babiera, propio lang ke kita el mga kandidato, incluido el mga incumbent barangay officials, kundi ila mga tarpaulin si tiene man, apenas sila akabaman file kundi ila certificate of candidacy. Maske cuando ni sila con este mga tarpaulin antes pa el filing del COC. Siendo después sila man file di ila COC, ta konsideraya kanila kandidato y debía sila sigi con el mga reglamentos del COMELEC. Uno ya aquí amo el reglamentos del kampanya. Puede según prinsipyo man kampanya el mga kandidato na Oktubre 19 hasta Oktubre 28 pa. Y todo mga materiales donde detalla el cara y nombre del candidato que estampaw na mga de público lugar puede considerar como acto de premature campaigning si pone con este antes el periodo de campaña. Take effect yal daton rules on premature campaigning once el aspirant yaman file di ila respective COCs. So akal mga chini kita mga tarpaulins le dal di aton mga barangay officials ya pone before pa man sila yan file, although akal before sila pone no ipakal problema. But once yaman file sila di ila respective COCs, taman remind kami kunila kay kandidato sila for purposes of the October 30, 2023 barangay Sangguniang Kabataan elections, and the rules on campaign will already apply. So taman remind kami kunel di aton mga kandidato kaya man file ya di ilang mga respective COCs si chene man sila mga tarpaulin ya po ni Ali paborya kita no para ibita kita any complaints ba baka chene ken reklama ko nila for premature campaigning. But as far as yan na diamon mga notices and knowledges no el mga otro akal man file ya takita man sila di lang mga posters si Ali. Según con Babiera, fuera el barrio de Culianan, ya puede también según él observar tiene mga tarpaulin na barrio de Putik, pero ya acaba según kita con este el concerne candidato. Ya habla si Babiera, alegre él que sabía ahora el mga candidato acerca con este reglamento y sila mismo voluntariamente ta acaba kita con este mga materiales mientras hindi pa tiempo de kampanya. Siguro ma'am niya pwede ko nila man remind no upon filing di ila. And at the same time siguro baka chineta man sila on their own knowledge kay bawal ya si Ara kaya file sila dila COC, so medyo hunto-hunto siguro so sila mismo voluntarily ya kita con ese.
Y habla si Baviera, debe el concierne candidato el quita con este mga tarpaulin. Pero tapore también según hace con este el mga personajes del COMELEC si hindi hace nada el concierne candidato. Según con Baviera, puede también enfrenta cargo el mga candidato quien ay continua insisti pone di ila mga tarpaulin y otro materiales maski hindi pa tiempo de kampanya, especialmente si tiene quien ay hace reklamo kontra kanila. Allowed kami kita tamin, no? But el diamond process is taman kontak ane kami kunila personally. No, tadali kita kunila notice para kita, and sinde pagat sila kita, pwede el COMELEC kita, but at the same time si kami si kita after notice kunila na siyempre sila kita, pwede tamin kami planta kaso kunila. So mas bueno katadali ane kami notice kunila para sila mismo kita kunen sa dila mga campaign materials ali or posters ali. Mientras tanto, y habla también el election officer del Distrito 1, Attorney Stephen Roy Cañete, tiene también ella puede observar tarpaulin del un incumbent barangay official na tumaga. Pero cuando cheque él otra vez, ya kita ya con este. Asi tiene kita notice before filing the COC manada na tumaga, manada tarpaulin alya de incumbent punong barangay. Pero right after yan, file ele the COC, ya pasa kita alya ni mayal mga tarpaulin. So alegre kita kay sila mismo ya as verso para kita el mga tarpaulin di ila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yabla el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Baviera, que pwede siyempre kontinua as el di ila trabaho mga incumbent barangay officials maski man file sila el di ila certificate of candidacies. Pero yabla si Baviera, ebita sila dali mira mag-aakto de kampanya. Kita atende sigun sila mga incumbent of barangay officials mga aktibidades del barangay, ibita sila usa mga kamiseta ke talya lila nombre i posisyon takore sila. O sila o si tadali sila mensahe na programa, ibita sila mensyon na mensahe ke takore sila para natal posisyon para el venidero eleksyon. Todo sigun mga kandidato incumbent officials o hindi debe kumpli mga reglamentos del COMELEC. Pwede sila prinsipyaman kampanya na periodo solamente del Oktubre 19 hasta 28. Well, mga incumbent barangay officials di aton, once yan file sila dito sa COC, hindi man siya ibig sabihin kay they will no longer perform their duties and functions as barangay officials. They can still perform, no? But el tankuan lang kita ali, el campaigning. So pwede sila sa dila functions but they should not siguro si anda sila na dila chene sila mga activities, usa sila t-shirt, tapon na dila nombre or chene sila activity, taabla sila na gente kay numaulbida ko nila na barangay election. So amol tankuan kitali. So bawal ka sila mang kampanya in the performance of their functions and duties. Presyo del mga comestibles na Tiangge de Santa Cruz subido ya. Taki al report di Marites Espartero. ¿Cuántos mga comestibles na Tiangge de Santa Cruz subido el precio? Igual el mga cebollón y ajos, ya tiene este movimiento na presyo comparando del mga meses pasado. Según con el negosyante, ya subí ahora el precio especialmente del mga cebollón y ajos por causa menos el supply talaga. Kay razón del mga supplier, Ulan Otaman Avenida. El grande cebollón 170 pesos cada kilo, mientras el yutay-yutay 180 pesos cada kilo. El ajos Taliana 140 pesos cada kilo. Inibre 80 pesos. Calamansi 40 pesos el kilo. Katumbal Makahang 250 pesos cada kilo. Tomates 80 también cada kilo. Katumbal Labuyo 140 pesos cada kilo. Y el bell pepper 130 pesos cada kilo. Bilang negosyante, bakit medyo sa tingin nito maas yung presyo ng ating turistik? Sabi ng mga ma'am, ulan daw, baha yan lang. Yung iba ma'am, Cagayan, Davao, pati yung Tungawan, Surabay, kanon lang. Yan lang, mula dito. So, magkano yung dagdag presyo nyo pag-abot? Piso-piso lang yan ma'am, piso-piso lang magdagdag kami. Kasi magbayad man kami ticket, bayad kami karo, yun ang meron namin. Mientras tanto, pera na mga comestibles, ya subí también el precio del mga gulay como el repollo, carrots y patatas. El precio del repollo, 40 pesos el kilo. Patatas, 120 pesos cada kilo.
Talong 50 pesos kada kilo, ampalaya 60, radish 60, kalabasa blanco 25 kada kilo, sayote 15 pesos kada uno, el frijoles 20 peso el pungpung. Para kung mga negosyante, basta subi al presyo del supplier, amo también ta subi al di ilang mga presyo na tiangge. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Acrel Supervising Administrative Officer del Departamento de Agricultura na Region 9, si Jose Jacinto Antonio, e uno el asunto del land conversion na magarason si porque mas ya queda ya juta el cementera na syudad y no puede más producir suficiente arroz el syudad. Según con Antonio, mucho mga cementera na syudad antes el lleno ya del mga edificio este tiempo. Y habla si Antonio, ojalá que puede darle atención con este mga concerne ahensya. Mientras tanto, y habla si Antonio, siendo hindi ta pwede produce suficiente arroz el syudad, ta depende lang el syudad na supply de arroz desde el otro lugar. I have really experienced that, and here in Zamboanga City alone, no, we can see no el changes gayud from so many rice fields, and I just hoped that yachenigat este era policy no el de aton gobyerno to control or to regulate no este klase mga situation like this. Esperanzao el compra también al gobierno local para magapito deflectorized vest y también otro protective gears entendido para con el traffic enforcers. Según con el City Assistant Administrator Rodolfo Saavedra Iho, que iya considera este el gobierno local siendo hindi visible y hindi klaro el mga taman-mando del tráfico na mga intersections del ciudad, especialmente el de noche. Pero con este, naintindihan según el gobierno local con el problema takusta este, junto-junto mga komponida del camino, un rason del mga heavy traffico na syudad. Pidia según sila largo pasensya del mga vivientes y motorista, siendo el puede según sinti el poco alivio si terminaya el mga proyekto taasi sila. Mientras tanto, ya promete también el Consejal del Distrito 1, Consejal Charlie Mariano, que el continúa la visa con el asunto del falta o no hay medicina na mga barangay health centers na ciudad este tiempo. Este después que puede descubrir na diálogo ayer junto con la Oficina de Salud que el Bids and Awards Committee el problema porque por 7 meses no hay pa medicina taginda ng mga health centers este tiempo. Según con Mariano, hindi debe near expiry ta kumpra medicina al gobyerno lokal. Hindi debe ta paltan medicina ng mga health centers siendo ta konsidera con el mga medicina como basic need o basic commodity. El continúa según sila investiga el mga proseso para puede aclarar y corregir con el problema. El siguiente na mga noticias. Menos Shell Kentan file COC durante el aka-4 día del filing. Nuevo liderato del Pro-9 el concentra mucho para el Pacífico elección del barangay. Ya subí el número del mga estudyante, por eso falta mga classrooms según na DepEd. Full implementation ya del klase na mga eskwela na syudad. DepEd Secretary debe chequear estado de la escuela para saber si cosa el problema. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Budget-Wise Department Store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous
for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Menos siya el quientaman file al la Certificate of Candidacies durante el aka 4 día del filing na mall na Calicamins. El report di Marifita Mayo. Este día, agosto 31, el aka-4 día del filing del Certificate of Candidacy del Magakianay Kohrena SK y Barangay Election allí na COMELEC na KCC Mall. Y notable que un poco ay alang mag-aspirante el Kienta Andaman File COC y mas arreglaw el pila kompara del primer día del filing del agosto 28.
Asugun kanda Attorney Stephen Roy Cañete, Election Officer del Distrito 1, y Attorney John Christian Babiera, Election Officer del Distrito 2, del primer día del filing del COC, y alcanza na más de 2,000 mag-aspirante, el quien ya andaman file di ila COC, pero aka 4 día del filing, medya día ya enantes, pero no ipaalkansa na 300 el magaya andaman file. Silensyo ya aura na KCC kay yung minoray el gente kintandaman file. Nga man-notice kami, medyo umpoko namin gayot aray anda. For the past 3 days, mga around el first day, el pinakamanada gayot. El second and third day, mga around 600 numbers kami for District 2 yan release. But aranoy pa kami liga 300 yan release number. So medyo poko el anda este dia. Takre kanda Cañete y Babiera que efektibo el numbering system kaya adopta sila, rason si porkaya kada mas organizaw el andansa y mas kontrolaw ya el magapila. Kada dia target segundi ila para akomoda sa 600 mag-aspirante, por eso sa 600 numero lang tambien el taman issue sila. Pero si tiene pa ora, iakabaya sila akomoda con el 600 mag-aspirante, pwede pa sila continua akomoda con otro mag-aspirante quien talyaya na lugar. Effective el measures and implement kami el numbering system kay yan eliminate kita kung mga singit na pila. On the second day pa actually, medyo okay adi aton crowd control, kaya implement kita el number system. Taroga kanda Cañete y Babiera que hindi ay mandapo el mag-aspirante na ultimo dia del filing del COC, siendo limitaw lang el di ila ora. Tasigilang sigun el COMELEC na ora del mall. Asugun kun Babiera na Sabado, Septiembre 2, el ultimo dia del filing del COC, inuay masigun este extension. Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. El asumía como nuevo Regional Director del Police Regional Office 9 si Police Brigadier General Bowen Masauding. Eleya cambia con Brigadier General ni alinsangan na un turnover ceremony Alina Mercedes mañana. Asigun na opisyal que uno del mga prioridad suyo command amo para mantener con el paz y orden y ase Pacifico con la eleksyon del Barangay SK Aquinarion. Ta-entender opisyal que hindi asigun o tiene asigun mga lugar na riyon que bajo na areas of concern donde el consenso también sila para el aumento personajes para vigila. El continua asigun también el mga COMELEC checkpoints para asigura el Pacifico region. Ya subí el número del mga estudyante, por eso falta mga classrooms asigun sa Department of Education aquí na syudad. Aquí el report también de Marites Espartero. Ya subía según el número del mga estudyante este año. Razón, si porque ya falta mga classrooms na mga eskwela na syudad. Asegun con el portavoz del Departamento de Educación, Vinnie Gerald Elicano. Si Elicano ya habla, yaman kwento yaman asegun na local government unit acerca na asunto, donde del pasaw semana o mga semana que viene, esperanzaw man turnover mga classrooms. Aber pode con este insigidas usa el mga estudyante, el mga edifisyo kaya kompone, iya konstruhi el gobyerno lokal. Numero uno, alitamira kita, el di aton increase number of learners na mga eskwela publiko. Okay. So uno kita detamira. Lesser yate el mga classroom needs, no, el shortage kaya address kita del first quarter del este año que observa gani kita some of the projects del di aton LGU yan turnover yan ng mga kada-equal eskwela. So, pwede agad sila usa, mga classrooms, kaya repair, mga buildings, kaya construi, el de atong gobyerno lokal. Base a Segunda Planning Division y Action Center del DepEd, este mga tiyempo, siendo na pa el total figura acerca ng mga classrooms, keta necesita el compone pa, ya anticipayaman a según el ahensya, kay subi el enrollment este año, especialmente, mga eskwela sentral, grande eskwela de secundaria. Schools Division Office hacía kayo todo el esfuerzo para mira si cosa el causa del mga rooms que necesita. Pero desde que anticipa yaman kita, no, desde que más temprano na subi kayo el diaton enrollment este año. Como mga eskwela de experiencia, especialmente aquellos mga grande eskwela, mga central y pati mga secundaria eskwela grande. So expected kasi na tiene kita mga adjustments na classroom. Okay. Mientras tanto,
Uno el Escuela del Canelar Integrated School el nuay problema na mga falta classrooms. Alegre el encargao maestra del eskwela kay sobre bastante el mga classrooms para na mas de 1,000 mga estudyante enrolled na mencionado eskwela este año. So far, este baga tiyempo, no ay man kami enfrenta problema, el de amon enrollment yasubi un poco. So we are still expecting others na tiyan paken bene man enroll este tiyempo. Este tiyempo, yasubi kami mga of around 10% de ese. Not really the classroom kasi each of us has our own way of doing it naman. No ay kami problema na classroom. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mag-eskwela na syudad ambos de privado y publiko taman observe asi uta obserba sigun el full implementation del face-to-face classes sa tiempo. Sigun ko el portavoz del Department of Education Vinnie Gerard Elicano aquí na syudad, hindi igual del magapasaw anyo tiene pa mag-eskwela baho na blended learning pero el na segundo quarter del pasaw anyo ya prinsipyo el face-to-face o full face-to-face. Este anyo nuay mas ta usa el mga blended learning pero aquellos mga material sigun kaya usa sila el usa syempre sila el tiempo necesita man module como ta okuri kalamidad, emerhensya y otro mas. Implementa ngayon kita el full face-to-face desde que anyo pa kaya pasa na second quarter aquí na Zamboanga City iya observa agad kita na todo eskwela tan full face-to-face classes siya ngayon. Okay. May match siya kita blended learning no as of the moment pero aquel mga materials que ya prepara kita ay usable siyempre kel na mga tiempo que kita necesita kita man modular. Mucho sigun falta mga classrooms hindi lang na syudad sino na entero pais. Debe sigun el Secretary del Educación kita bisita na un syudad debe dali bastante ora o tiempo para bisita na mag-eskwela. Ipademira si kosa el mga problema i kosa el mga nesesita na mag-eskwela. Una vez lang asigun andan a bisita na un lugar ilargo el un ora malisud si depende lang na depende lang ng mga persona concerne. Debe anda na mga grassroots para si kosa man el problema igual mga falta classrooms para dayon sige na budget hearing. If I'm the Department of Education Secretary, if I'm going to visit a city, I will not just visit one school. I'll visit every school so that I'll know what is the problem. So that for the next budget hearing, you can say, I visited Zamboanga City and I found out that this school, blah, 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 we're lacking of 4 classrooms. This school, blah, 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 we're lacking of 10 classrooms. Pwede to. Now, if you will just visit with one school and then you'll just go there for 1 hour, you will not know anything, di ba? Then with respect to our very good secretary, but I really, I humbly ask her, as a secretary, go down to the grassroots because if you just rely on your people, that your people who's not telling you whatever is the problem because they're scared of telling you whatever is the problem, you wouldn't know what's the problem. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko.
Gitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong tuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood. Malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, kakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos de aquí na Dateline Teleradio. El COMELEC y autoridad tabila también el filing del Certificate of Candidacies na basilan. Además, semejante también el situación donde mucho el quien taman pila na oficina. Aquí el report.
Bien afretaw aura el seguridad tadali el mga otoridad na di ila mga COMELEC offices and connection kun el filing del certificate of candidacies para na barangay SK election na mga probinsya. Como aliparte na basilan, mayoriya del mga barangay ali na munisipyo del Albarca, el talina alto level del seguridad por causa na kaliente eleksyon na mga barangay ali na basilan. Ya pero también sabi el TB11 na mismo election officer del munisipyo del tipo-tipo, Jerry Suasito, que bajo también na area of concern el menciono munisipyo. Por eso, tabihila el otoridad kung aldi ilang magaganban, como el mga checkpoints y otros pa mga operasyon del otoridad. Este mga tiempo, ta kontinua sigun el recibida del mga COCs desde el mga tiene plano kori para na 11 mga barangay. Sigun kunele, del Agosto 28, tiene 13 mga kandidato yaman file aldi ilang mga certificate of candidacies para na 11 barangay. 36 mga kagawad, 10 pa lang mga SK chairman, 14 mga SK kagawad. Largo-largo asigun ang mga pila aura ng mga opisina del COMELEC na kada munisipyo na basilan hasta na presente tiempo. Pero asigun na otoridad, que Pacifico el andanza del filing ese tiempo hindi igual kung magapasaw anyo kina filing pa lang del COCs, takire sangrino el aktividad por causa na mga rivalry o mga rido del mga manfamilya que envuelto mga politiko. El Night Rider Patrol ta pwede preveni magakrimen asigun ko la City Director Colonel Alexander Lorenzo. Anoche tiene más de 200 mga riders de diferente sektor. Ilya sigiman runsyada y prinsipya na Artin Boulevard para alina Labungan. El grupo ya pasa na mga lugar donde tiene mga insidente como robo y tiro o tiroteo y otro pa mga suseso. Hindi firme ta pa sa mga gente i iskuro iya enderasa sila para na barangay Labuan. Ang niraride po natin at tinikutan yung mga crime-prone areas kung saan nakikita po natin sa ating statistics. At ito po ay hindi mabilis kasi more on patrolling po siya. Papasyalan po natin yung mga lugar, mga barangay kung saan nakikita natin na mataas ang robbery, ang mga pangpasok sa bahay, sa mga shootings at iba pa. No, ginawa po natin pangalawa na to at parami po yung sumasama. El Zamboanga City Police Office sa conduce seminar para pwede diskuti asunto de suicidio y también otro kriminalidad na syudad. Aquí el report de Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office conduce seminar para poder discutir alto incidente de suicidio este año y otra criminalidad en la ciudad. El Police Colonel Alexander Lorenzo, City Director del Zamboanga City Police Office, ya invita con el mga personajes del mga escuela junto con el mga personajes del WCPD de la estación y planea si cosa puede hacer para prevenir este clase de incidente. Yung suicide incident natin, kaparehas din po ng other crime, ay tumaas din itong year na to. Kagaya po nung ginawa natin last year, kung ba't na bumaba yun, nagkaroon po tayo ng intervention. Ngayon yung 2018 ng mga statistics kasi halos lahat nagpupunta uli doon sa pre-pandemic. So ngayon para maiwasan po yun, nag-conduct po tayo ng another intervention. But this time around, in-expand po natin. Dati mga pulis ko lang na under sa WCPD ang umaten. But ngayon kasama po ang mga schools, mga teachers po natin. El Police tiene programa El Visita Casa y mangkwento con el mga mayores para hindi queda biktima de rape y el alto caso de suicidio del mga jóvenes. Ang pulis po natin kasama na rin po sa Casa Visita Casa. Bukod doon po sa rape, sa mga iba pa, sinasama na po rin natin yung suicide. And we are encouraging all parents, mga kabataan, mga tao natin sa eskwelahan at simbahan na magkaroon din ng advokasya ng ganito. At the more na atin na ina-advocate ito, pinag-uusapan at tinuturo sa mga tao, as na lilesen po yung possibility ng mga suicide. Nisita al mga mayores mangkwento con el diila mga anak, iman monitor kanila si tiene ba estos problema que ta enfrenta para hindi estos anda na diila mga barkada y alya pwede sila mangkwento. El mga mayores y el mga anak nisita tiene buen komunikasyon y relasyon para el mga bata ay tiene buen direksyon na vida. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El police con warrant of arrest se arresta con una persona na kawit en Dinantes Aga.
Sa Special Station 9 Ayala, iya conducir law enforcement operation na Zone 1 Kawit, iya pwede aresta kung Geoffrey Domingo Garcia na lugar. Ilatan frente al caso de estafa, tiene recomendado fianza de 18,000 pesos para el su temporario libertad. Kung esta persona ya bayan na pulis o na estasyon del pulis para el esperanzado man commit con el na korte. 350,000 pesos valor de aligaw shabu, el ya pwede konfiska kung un persona na lower kalarian. Otra aquí el report de Emil Tuban. 350,000 pesos valor de aligaw shabu puede kumpiska con el un persona alina lower kalarian anoche. El personal del City Drug Enforcement Unit junto con el Police Station 5 na Divisoria y el Second Mobile y el CPMU ya conduci bypass operation alina Malboro Drive na Kampong Islam ya puede aresta con este si Victor Absari de alina lugar. El policía puede kumpiska con el 8 paquete de aligaw shabu tiene valor de 350,000 pesos. Ay, hindi na ako sa laki po ng ating kanyang gramo na nakuha, no? Almost 50 grams, no? Nagkakalaga ng 300,000 plus po na drugs. Meron po siya makakuha mga programa doon sa pagbabago ng kanya sa restorative po, reformation side. Meron din po tayo na mga programa ng gobyerno para sa mga pusher na kagaya niya. El policía tarda a conducir surveillance con esta persona y puede con este arresta del año 2018 y puede salir del 2020. Kaya puede eleman abel con el probation y venderle otra vez. Kaya falta el su sueldo como trackman na barangay. Con esta persona el libal operativa para Alina Headquarters del Zamboanga City Police Office para hacer investigación. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí al de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El posible pa siempre experiencia y afecta el ciudad de Zamboanga y también Zamboanga Peninsula con el efecto del southwest monsoon o el habagat. Asigun con el pag-asa, el continua el experiencia kita el maeskurana también el isolated rain showers or thunderstorms. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taablaha, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Del día se reporta kita aquí na Dateline Zamboanga acerca el precio del arroz que ta continua a subir. Aquí na pueblo ta alcanza na más de 60 el precio de cada kilo, mientras allí na lejanos barrio ta alcanza na 70 pesos cada kilo. Mga vivientes sa ciudad no quiere más esperanza con el 20 pesos cada kilo del precio del arroz como cosa el promesa del pasado elección. Además, el público quiere si puede abahalang el precio igual del antes a 32 hasta 38 pesos el precio cada kilo del arroz na syudad. Magafobre bien tapas sa tormento ya el sitwasyon para lang pwede libabolbe comida na familia. Imagina tú, tiene gente será el noche ta compra media kilo de arroz valor de 30 peso, un lata de sardinas mezcla con miso y odong para tapalang el hambre si de noche. Llegar al aga, huevos también al almuerzo, talibabaon na eskwela el mga bata. Ese lang el cosa sila ta pwede compra para tapa el hambre y continua el trabajo cada día. Maskin mga dueño del tienda na mga barrio tas hindi también el sitwasyon donde mucho el ta compra arroz media kilo, mucho ta compra sardinas y huevos y otro más. Pero también ta compra media kilo lang de pescado y mezcla jutay gulay, mientras el otro ta puede pa esconde para el siguiente día. Bien grande ese desafío para que naton este sitwasyon na presyo de comestibles, por eso todo el descarte hace este tiempo para lang puede comer el familia, maskin que modo hindi poco alivio. El makatriste aquí, el sueldo hasta ahora hindi ta subi.
Por eso maskin día el sueldo aura o día de sueldo aura, pero tapasa lang siyempre na mano. Inesisita paga el debe na tienda y cumplir con el otro mga obligasyon. Nuay kita kontrol con el sitwasyon. Sino todo el poder tali na gobierno para hacer manera con el alto precio de comestibles. Tali el famoso palabra hace largo el pasensya para gana el indulhensya. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, agosto 31, 2023. Y en calor de la entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.